Morning, Mayor. Hi, Romy, good morning. And Ditas, Good morning, Mayor. sa inyo sa mga kaubad din sa DXIM, Radio Pilipinas. And I understand na hingoog kangyapon, this is being aired. May buntag niya sa kang OFEL o sa tanan sa DXRG. May buntag po sa ato mga kiksunan sa Dakbayan sa Cagayan de Oro, Dakbayan sa hingoog, and the rest of Northern Mindanao. May buntag sa tanan. Okay, Mayor, at unahon kining manghitabo dito sa Taal, sa Batangas. Yeah. Unsa ka, Mayor, ang atong pwedeng mapadala nga tabang ngadto sa nasampit nga lugar? Yeah, we're contemplating of that. Pero kuan man ni God, Romy, ang earth kining inani nga klase, asphalt, sunod na ay simako na ay mga lava and all that, no? Ang kuan gina is evacuation, huwag pinaka-importante. Sunod, na ano may daghan ka padala from Cagayan de Oro ng mga gas mask, no? And we've been monitoring all over the country sa ganito ubang mga nasod daghan padala. Now, ang ato is kay daghan mga klaseng assistance nga may provide. Ang most common siguro gas mask, tubig, no? And these are available dito sa Luzon, no? Pwede nga punta padala pero I think kuana, no? So dili lang Batangas ang issue ani, no? You know, abot mo gani sa Metro Manila ang asphalt, no? We've been monitoring the situation, and kala na Batangas, Cavite, Laguna, and Metro Manila, no? Gikan ka sa, I'm very familiar with Taal, kay Pandia, no? First District of Batangas, Taal, Lemery, Balayan, Calatagan, Subo, Tui, no? Doon na kayo sa lugar kining kasilingan gyud sa Tagaytay, no? And sa the rest of Batangas, affected gyapon. So sa ako, we're assessing, and ato sang siguraduhon nga prestado, lisod basad nga padala ka lang, so pataka lang padala, no? Way klaro, kinahanglan prestado gyud. So di basad na ingon nga kinsay mauna, okay. Ang importante is relevant gyud, gamit gi kayo. In the case of the katong sa Davao, Cotabato earthquakes, no? Daghan na itong mga padala dito. In fact, even up to now, si Colonel Monsanto, as you know, is now dito na sa national level, and chances are he would be very much involved in the department that is being created on disaster risk reduction, no? And kining atong team sa Cagayan de Oro, iya gid ning creation, no? So iya sa ning dili sa lugar unusual, iya ning madali-dali. And sa ako sad, I don't mind nga nakatabang ta. In fact, I would be happy na nakatabang ta. Basta wala na po'y disaster din sa ato, no? So every now and then atong team din sa Cagayan moadto og sa Southern Philippines, latest gani dunay tent nga nakaabot from Manila for distribution sa Cotabato and Davao, and dinhi gi-download sa barko sa Cagayan de Oro, no? Kay mas lisod man kung dalon pa sa Davao, and then travel time taas gyapon, no? Sunod ang gibuhat hindi na lang gina-download sa Cagayan, sunod kita na sa atong disaster team ang nag-handle sa delivery ana dito sa mga
intended beneficiaries. We're doing that without fanfare, no? I don't know if you even know that we're doing that. Maricel does not even know about that. Pero walay problema sa ako, no? And ito ganing sa kadlaw, nanawag sa ako si Governor Dodo sa governor sa Zamboanga del Sur, no? And Kagas, nanawag siya sa ako, and opening niya, Mayor, kaubang ko na siya sa Congress niya itong 1998, pagos 2004. Anong katuig nag-uban, no? So, Mayor, I am shocked. I am in disbelief. Yun siya, I am shocked. I am in disbelief. Iko, why? Isa, wako katuo imong hatag. This is the biggest ever na among nadawatan from any government agency. Hatag mo tag 5 million sa Davao del Sur. Kanang, ikaw bahala ka na niya, tabang I know that's not even enough to respond to the needs of the people of your province. Hanapan ay uban ng mga probinsya. So, ato is tabang yun tama sa tumahimo without fanfare. And kining sa Batangas, of course, we'll be assessing unsa ang mga relevant help. No, ang importante kay karon dito is ang paglimpyo. Okay. No, sunod ka ng ash, not to go outdoor. Muna karon ang kuan kay nahitabo na biya na itong Pinatubo. No? I was there. I was in Manila pagkahitabo sa Pinatubo. And comparing Pinatubo din sa Taal, din sa Unsa, at least as far as Metro Manila is concerned, ang Pinatubo was at least 5 times worse. Ito, grabe yun yung asphalt. Although kinintaal na giabot niya po sa Metro Manila, pero Pinatubo is a lot worse, no? Pero that does not mean mag-relax lang ta tungkol kay lighter ni siya, no? So yes, daghang karon ang una-unaon sa mga assistance. Ang importante diha, ang assistance is kana ba dili perwisyo sa ila. Yung kag-rescue room, no? Sayo na kayo na ikuan nga, uy, ato ta mag-rescue ta. Pero abi ni mo nahitabo sa katulad sa Davao, sa Padada, istoryahan ta ka, dili sa unsa, no? Nagpadala ta dito ng ni Kabaga. There were about 40 of them, 40. Kay tabang lagi sa na may ilang training na agian kanang pag-locate sa mga pag-rescue, kanang involved sa mga earthquakes, mga natumbang mga buildings, no? Pag-abot nila, istorya man to sini Kabagat sa ako, pag-abot nila, pag-duol nila sa mayor, medyo lugar na kuha ng mayor, medyo ang facial expression niya, nataranta ba? Ayun siya, nabalaka siguro ito, kinagan mo may kayo, kung nagpila mo, 40, problemahan siguro siya kay, already nagana kayo ang mga so-called rescuers, sunod, magsalig sa ila. Pakaon, katulog, etc. No? Kining atong team, lahi ni Rom, dili ni ingon nga mo adto kay sunod mo mutabang, pero ikaw ang magsagop sa ila, no? Dili na salamat sad ko sa mga philosophies that Colonel Monsanto had inculcated ni atong disaster risk reduction team, no? So when he sensed nga nabalaka atong mayor, yun ay kabalaka kay wala may problema, kami na bahala sa among katulgan, kami na bahala sa among pagkaon, bisan tubig, amo tanan, ngani na ami dala nga tubig para atong itabang sa mga constituency mo. Alipay kayo. By the time they were leaving Padada, nagtawag sa ako si Kabagat, and ang mayor talked to me.
grabe ang pasalamat for the help extended by our team. So munang mga klaseng tabang and we are very conscious of that, no. Labi na og disaster, calamity, dili nang mo tabang ka pero dito ka kaon sa ila, dito ka tulog sa ila. Perwisyo na sa ila. So again, I would like to say we're very conscious of those things. Thank you, sir. Please. Mayor, sad lang gyud kaayo Yeah. kay about aning sa Taal lugar. Lagi, Sa pagkakaroon, gaignan man gud ang mga tawo nga bisan na lugar wala na kaayoy aso from the volcano. Basig naa na ang movement sa ilalom anytime Lagi. magka-intense gyud kaayo nga eruption. Lagi, no, so murag kulba kay ni nga sitwasyon, Mayor, ba Kulbag nga yun. Kulbag yun. Titas. wait and see, then for how long man lugar sila, no? Wala Correct. sila kay balaan gyud nga for how long sila mo stay sa mga evacuation unang kuwan centers. Sa mga volcanoes kay you can based on the signs that they have seen kini atong mga experts, they have come to the conclusion na we have not seen the worst yet. Oo, mao lagi. We have not seen the worst Lisod yet. kaayo, Although, good, oo. kana, Nitas, lisod kayo isulti. Lisod Yes. kayo isulti. But of course, kinahanglan ni mo isulti para makaprepara, makapanagana ang mga katawan. No? So, munang naa pa ng alert level. Oo. Naa pa ng alert level. And I think we ought to listen to them. It's better to be wrong on the side of caution than to be wrong na gidisregard nimo ang caution, no. Mas maayo pa nasayop na nanagana ka Oo. kaysa nasayop ka nga wala ka managana, no. So ang gina lugar, that's something that they understand more clearly, and ato silang pamunahon kay sila man ang eksperto diha, no. You know, na may history sa Taal, and this had been discussed very regularly over the last 7 days or so, no. And siyempre, people who live in the area and people who invested in the area must have been fully aware. Kaya kung ano na, you look at the history, that's part of kanang gitawag nga due diligence process, no. So, pero even nga alive, live ang Taal volcano, gwapo magid gyapon kayo ang Tagaytay and adjoining municipalities, no. You know, ang Tagaytay man gani has been a classic example of how a city can grow from very humble beginnings, no. And I would oftentimes talk about Tagaytay kay itong estudyante pa ko in the 70s, ditas, naami mga outing sa school, diya man dayon kadaog-daog ang Nasubo, Kalatagan, mo man na ang lugar itong una before our time, diya mas Cavite. Pero kuha naman, congested naman ang Cavite, so mga tao dito nadagan sa Batangas now. Ang usuki niya to, Nasubo, Kalatagan, etc., no. And karon na ng San Juan and many others, no. And I still recall very clearly ang Tagaytay niya to. Ngunong lamidya sa Tagaytay for two reasons. One is tanaw nimo ang Tagaytay Lake, ang Taal Lake, ang Taal Volcano. Okay, one of the wonders we na, no. And then two, mo tilaw sa Lauya. Sa Lami mo Bulalo. kailang Lauya diya, Bulalo, Bulalo. Tagaytay, no. Na diya sa intersection, lami gina ilang Lauya diya. And it has become a norm now. Pero over time, daga na kay hotels, daga na kay restaurants. Now, ang Tagaytay has become a metropolitan city.
no, and from where it was, grabe kay iyang growth. Gani, daga na uso ang diha magpakasal sa Tagaytay. Even my youngest son, si John, diha nagpakasal. No? Overlooking sa Taal Sa Volcano. Silang sila nagpakasal. Ang simbahan sa Silang kay Karaan Makayo. And then ang reception diha sa Tagaytay. No? So, overlooking the lake. Overlooking Taal Volcano and the lake. Okay? Very scenic gigayo. No? So, in the meantime, many of the executives in Metro Manila maintained farms in the Taal area, diha, Batangas. Kay malagi, na maka-invest diha, farming yun ang iyang direksyon kay given nga naalagi Taal Volcano. Pero tempting manggod magbalay ka tungod sa kanindot kayo sa weather, sa climate, bugnaw kayo, labi na diya sa Tagaytay side, no? Bugnaw kayo, para nagbagyo, accessible kayo sa Manila. So, the success of Tagaytay had resulted to people becoming ignominious to the risks, no? That in the past had caused some deterrence, no? So naging unmindful ang mga tao, and I think they were not wrong. Of course nagka-problema karon, pero so paano magyapon na that will come to pass. Bangon lang That will come yapon. to pass. Ang importante is kanang imong pakita ang imong resiliency. And munang kaan sa lugar, ang Cagayan, grabe biya ang damage sa ato sa Sindong, no? Lugar that was unprecedented in 2011. Pila ka mga tao in town ang ani. Sunod na pay daghan nga missing, no? And then dili gyud sayon. Pero kali sa Diyos, we have shown that we are resilient. And ang resiliency karon has gathered a new meaning. You build back better. You build back better. You rebound from calamity or disaster, and as you rise up, you become bigger and better and more formidable. Thank you. Unang kuan lugar, di magid nato malikayan, naa magid ng mga risgo, flooding, earthquakes, volcano, di gina malikayan, no? Lugar, these are part na nasa ato kinabuhi, no? Ang importante lang is kanang we demonstrate resiliency. And resiliency does not happen, or resiliency is not needed only during the calamity. Resiliency is a thing that you have to do 24/7, even without the calamity. You have to adopt practices that are meant to improve the resiliency of the community. Muna siya dito. That's the lesson yun. Dili ta magunahuna sa resiliency kung naana ang kalamidad, kung naana ang baha, kung naana ang linog, kung naana ang eruption sa mga volcanoes. Resiliency is something that you do 24/7, all the time, even without any calamity. Kaya usa diha sa kahanis ka na bang anong mga trainings, mga awareness sa tao, adaptability, etc., etc. Sa health, unsay imong mga panagana, unsay imong mga measures imbakoon niya. That's how resiliency is built. You have to anticipate whatever happens, and then respond to any of all of these eventualities. Nato na sa Japan. Japan is also
has shown great resiliency. Pero grabe ba ang mga calamities sa Japan? Patong nuclear, di ba? Naitabo pa itong atomic bomb, Hiroshima and all that. The lessons of Japan are worth looking at very, very closely. Mayor, isumpay na ko diyan may tungkod na sa evacuation center. Kay dunay sugyot balaod noon Yeah, nga yeah. nag-aghat sa tanan nga mga LGU nga magtukod og permanente nga evacuation center. Kita din sa Cagayan de Oro, Mayor, na ato no Na may Kining dagan. sa rooftop. Dagan Sa eskwelahan. Rome. Pero yun na nga, you cannot be contented, no? Now, okay man na, kana lagi provide sa evacuation center, etc. But you have to be aware of the kind of risks that you are facing. Now, unsa na nga evacuation center para unsa, etc., etc. Daghang kayo mga nuances diha ron. It's not as simple as building an evacuation center and then you're done. That is already your evacuation center. Ang evacuation center nimo for a particular calamity, simbako, may not be relevant for another kind of calamity. Munang importante diya na ay awareness sa community of the risks, and munang tanan gyud mangitag paagi what do you do in order to mitigate the damage, the losses. Simbako mahitabo na prevention is the key. Una, prevention. So evacuation file man dali ra man na mag-file og balaod doon sa Congress. Dali ra na usara na papel ro. Na lumba lang dahil na. Pero ang importante diya is buhaton. Pero lipay pod ko nga naipagsugyot para na ay increase awareness at all levels of government. So okay na, but again, it's not as if that you build an evacuation center and you're done already. No, that is not enough. I would encourage you to attend kining namatay ko. We are one of the pilot cities sa National Resiliency Council. Kining partnership ni sa private sector led by SM Group ug sa National Defense Department. And then dinhi sa atos Cagayan, ang National Resiliency Council has tapped Xavier to be our technical consultant. Grabe kayo na siya nga kuan. Pero dili na usa ka kalamidad, tanan klase, and then ang importante diya is you get the community. Pati media. Ma-feel gyapon mo diya. Okay, what kind of reporting should you make? No, and then what are the signals that how should we communicate to the people para di mataranta? Oo, yes. Mayor, naapoy ga huna-hunaon karon ang DILG nga kinikunong sa road clearing efforts sa gobyerno. Dili na kini ihatag solely sa city or sa mga dinagko nga LGUs, but didto na gyud sa mga barangay. So kung sila kumbaga sila na gyud ang mo take sa lead sa center stage, and then support na lang dayon ang atong pinaka city. Walay city problema na ditas, no. Munay ang tawagan na is mga diskarte na diskarte. Pero aminin mo, when you begin to micromanage and dako kayo ang imong area kada lugar kung butang tahimoon nga national policy, that may be good to some, but that may not be good to the others, no? So munay kuan diha, ang importante diha is kanang mga national ang kuan gud mga statutes, national laws. You don't go into specifics because the danger of being too specific is you might that the being too specific might make you inapplicable to those
where the specifics do not apply. No, muna ang danger of being too specific, no. Now, I don't know who suggested that idea, pero naaman po yung mga kuwan ka na, it's better said than done kana may nana paano kay naaman kay mga diha sa local government. Ang sistema magud sa gobyerno dito is this: there is only one government in the country. Always remember that. And that government is the government of the Republic of the Philippines. Now, in fact, we started, when the government was established, pila ra ka mga departments ang naa. Wala pa man gani nito ang PBS, wala pa nito ang presidential spokesman, pila ra ka department. Ang una gyud ang civil service, etc. No? And then over time, dagan na kayo mga departments. And then mga departments, dagan agencies. Now, and then, na-realize nga, dako na kayo ang gobyerno. Dako, bloated na kayo ang gobyerno, national level. Pero ang question, has the government been able to reach out to the people in the field? Now, obviously, the answer is no. So, munang na-realize the national government that we need to devolve more functions, some government functions, to the LGU. But before that, as national government, let us create local governments. Unsa may tuyo sa creation sa local government para naay mo dala sa tingog sa national government dito sa ubos. That was the reason why the local governments were created, to represent the national government. Remember always that the local governments are not separate and distinct from the national government. We are mere creations of the national government. So we cannot be higher than the national government. And then, nisulod na din ang trend sa decentralization. And this was a global trend in the 80s and 90s. Some countries would call it federalization, some countries would call it equalization, others would call it equitization, others would call it autonomy, decentralization, but they all mean the same thing. Government, central and national government, passing on to the local level certain government functions and also giving support from in regard to the national revenues. Munang na ay IRA. Central government, national government, taga-ag-share ang LGU, plus na apay taxing powers, kagihatag si LGU, kaya ang tuyo niya na so that the LGU can attend to their people because the basic requirement, the basic direction is for the government to get closer to the people. Government to get closer to the people. And how can the government do that? By tapping the local government units. Now, so muna ditas now. Pero that does not mean na tungod kay national government, gihatag na niya sa LGU na pwede na siya magtanga ang national government. No? So, munang kinahanglan gyapon ng partnership. Kinahanglan ang partnership. Kay, siyempre, the way the funding sa atong nasod is being allocated, siyempre, the biggest share goes to the national government. That's for the entire country. And then, naay share sa mga LGUs, munang sa IRA. And then, pero, ditas, kanang share sa national government should be equitably distributed to all the LGUs in the country. Now, dili dito sa mga syudad, tanan ka na, kinanglan makiangayon nga pag-apod-apod, no? Munang na ay regional offices. Ang regional offices, ang ilang trabaho, is not just to serve the biggest city, but every LGU in the region. No, so, munang importante kayo ng teamwork.
Now, going back sa imong pangutana, it's not a question of who would be in charge, but rather how should the others would not be excited. Okay, dito So, na sa ila. ang idea is team. Team gihapon. Team yun now. And remember, ang kwan lang nato, simplify lang nato by analogy. Basketball team. You have 5 players in the court at any one time. But the whole team is composed of 12 players. So, kung naikapuyon, pulihan. Ang nai-coach, kung naitanaw nila nga dili kayo mayon dula, pulihan. But it's the entire team. Bisan ka nang naa sa bench, must be as passionate as those inside the court. Dili ingon nga tungod kay naa ka sa bench, nga di na nimo tanaw na dula and you're not interested anymore with what's happening. And you're not magkuha ka na, tulog ka na diha kay total you're not in the court. No. You are still very much a part of the team. Unang, kita nimo ang mga team timeouts. Timeouts, ha? It's not just the 5 players that the coach is talking to. It's the entire team. Bisan ka itong naa sa bench. Istoryahon ka po na sa coach. Gawas kung naanay mga play, design plays, no? So, ang kuan mo ko diha, naalay assignment. Like, for instance, na ay point guard, na ay small, kanang small forward, shooting forward, na apoy big forward, na apoy lain nga guard, no? And then na ay sentro. Muna, kanang sila, naanay mga assignments, pero dili ingon nga ang imo ra sa assignment yung ano naon. Kaya ang imong tanawon is how can you do your part and at the same time help your teammates. Help your teammates perform. Kay may tabo dito, simba ko, mayo imong lakaw, pero ikaw ra isa. Pildi ka po ng team. You may score 99 points, pero pildi ka po ng team na everybody still loses. So, kanang kano ka nga sa barangay assign, or sa city assign, or sa whatever, sa pulok i-assign, dili man na mao ang ako. I would rather look at how the team can gel. Munang kinahanglan, maayo ang orchestration. The name of the game is orchestration. Kaya kung ingon ka nga, oy, ikaw na in charge, ha? Na hitabo niya, siya na isa na, don't be, if he were to do it alone, can he do it? Munang, wala mo ko'y problema, pero that's Dapat teamwork yun. Team yun. Oo, dili Team nga yun. to take the lead ang barangay ra yun. Hindi, kaya po kayo ingog take the lead. The leadership, sa ako gani, ang leadership adjusts. Depende sa sitwasyon. Depende sa sitwasyon. Now, dili layo nga ang barangay captain ang magkuhan, ang mag-lead. No, panalitan, lugar, ini, tagag example. Istorya mi gahapon sa JICA, together with the PWH, among istoryahan, ang CHUD, ang kining atong flood risk mitigation program. Now, naanay, naka-schedule na ang construction sa mga dikes, no, mga embankments. Now, panalitan, istoryahan na mo gahapon ang konsolasyon. Now, before the works can actually begin, kinahanglan magpreparar pa na, etc. But before the preparation can even begin, kinahanglan bakante na ang area. So, kini mo gud nga kanang hinana nga project, kinahanglan gyud maayong teamwork nimo. Gikan sa national, JICA, regional, district, and then sa local level. Now, when I listened to the briefing, my first question was, involved ba ang kapitan sa konsolasyon? How involved is he? Now,
Utong akong pangutana kay ang point na ako nga kinahanglan nga involved yun si Kapitan Digtas. Regardless of the political lines, regardless of the political groupings, kinahanglan we have to work together. Kay lisod kaayo kung ang imong pagtrabaho is imong i-appeal katura imong sakop, na isakop-sakop, na i-kontra-kontra. No. That's not teamwork. Unang ka na, who is in charge? Kanang proposal misses the point of teamwork. Thank you, Mayor. Okay, last question na tayo. Magdapog na dahil sa Lunes, no? So, I encourage everyone to do things as early as possible. Now, we, on our part, ato sang gihimong lugar efficient ang proseso, no? And the shortest time possible and the most convenient process possible as well. Ako lang iapas, Rom. Mga na lang ko, Mayor, nga na ay mga Australianong boksidor karon nga nagbansay din sa Cagayan de Oro. Murag nakurat po ta, uy, grabe mga kuan na magid ni. Foreigners na magid ni nagbansay sa Cagayan de Oro. Unsa nga nationalities, Mayor? Australian gyapon. And these are... Na naman, Mayor, dinhiman sila magbansay. Nakita mo nila ang performance sa atong mga boksidor. Paalam. Uy, si Maamo, champion na. Oo. Maamo, ato ng kauban gyapon, pero nag-professional. And now, he's Mindanao featherweight champion. Now, and taga-kuang kini, taga-Balingasag. And gahapon nakadawat ko text from Elmer Pamisa, Coach Elmer, telling me nga si Maamo is now champion. Murag kagahapon lang, no? Kay edad ba na ni paalam? Pero si Maamo decided to join the pro ranks. Na in love to siya dito sa Baguio. And nawala sa iyang kung gusto na niya mo-appeal sa professional, no? So, sige, patugan na to. In the meantime, si Paalam continued sa iyang amateur quest, no? So, si Mamo, champion na. Si Paalam, champion na sa... No? And you ask me, anong moabot din yung mga Australiano? Asa man sila magbansay? Siyempre, dito sa mga international competitions, nakita nila ang mga boksidor sa Cagayan. Nakita nila. Katong mga competition sa Kazakhstan, dito sa China, naasa na sila kay part B ang Australia sa Pangyapon competition. So nakita nila nga maayo man ni atong mga boksidor. So sila po gusto nga ma-train, pero individual kini. Kato si itong ang namisita sa ako, ang amahan og anak. Oo. Amahan og anak. Asa man ni sila mag-train, Mayor? Diha sa ato sa Luba. Uban sa atong team. Uban sa atong team. Oo. Rod Hans of Terry Hidasi. Uban sa atong team. So napay pabuton. Kay kana si Elmer Pamisa is a national coach. He is a national coach. National coach na siya. Na unang matagkaroon niya, wala siya kay atong na may national training. Sa mo atong Cuba, dito ang training. Ingon siya, Mayor, nga, I am amazed because the boxers kuno din he are slowly developed and later on recruited into the national training pool. So nasiguro sikreto diri, Mayor, nga. Makuan gid sila. Diya sa national pool ditas. Supras katunga diya Cagayan boxers. Kali sa Diyos, no? So paano lang na di na to matagaan haga sa lang boxing capital. Shock nga nanay Olympian nga taga Cagayan de Oro. Ang Cagayan de Oro team dili sa pagkinapayas is the best amateur team in the country today.
Abi magud na ko mayor nga naapod sa Jensan kay Naman, itugikan si naman, Pacquiao. pero kung mag-competition, Cagayan de Cagayan de Oro, Oro. we would gather the top prizes. Wow. Oh, yes. Kali sa Diyos. And kana na ito mo kay gipaningkamutan ang boxing. So, boxing, you don't create a good boxer overnight. It's a product of a long, consistent, and patient process. Grabe yun. Munang kanang iantusan sa nato na, nakahaw sila. Na-dismiss ko ito na ng boxing team mo. Yan na itong Lagi. Katong kuan. itong lease contract. rental. Kaso ni Bea. Zugo ni Pampi. May na lang na kuan na uphold ako sa Court of Appeals. And then eventually na-clear yun yapon. So, kana, atong boxing team, we're producing champions. Kalay sa Diyos. And we are very, very grateful. Pero, kuwan ka na, so you have to ensure that your coaching staff is on top of things, no? And that kansad, coaches mo are top of the line. Oh, kansad. So, dininjus gid ato diha. Dininjus. Now, we're also thinking of allowing kini atong Muay Thai and Taekwondo, etc. No, to use the facility. We're still mulling over that, no. But sa ako is I want to analyze the matter very, very closely, and we will make our decision before the middle of the year. Ang kuan lagi para gwapo ba atong facility diha. Gatabang pod ang kuan MVP group of companies. Gatabang sila ang Sibulan Master gatabang pod. Dagan katabang ditas. And I'm very, very pleased nga kaya kana atong mga boxers are dili lang Cagayan de Oro, they're all over the region. All over the region. So, we are also organizing grassroots activities on boxing din sa Region 10. So, kuha ka na, up to now, ang Balingasag team na paghapon. We started that, wow. Going strong ang Balingasag, Mayor. Nasa Balingasag team. And then, kung bugat-bugat na, di nila din balhin sa Cagayan. Okay. Okay, Yeah. Mayor, thank Salamat you. kayo, Mayor. Dagan po na itong mga boxers gikan si Tagum, Mantikaw, Hingoog. They're all over. Nasa Bukidnon. Kana si Maamo, for instance, gikan sa Balingasag. Tabamo, gikan sa Balingasag. Si Paalam, ang iyang inana na, gikan sa Balingwan. Pero di niya na nagdako sa Sayas. Manay kaya idea. From very humble beginnings. Nato isa, taga Bukidnon. Dagan. And all of them are carrying the flag of Cagayan de Oro, and sa international competitions, they carry the flag of our country. Mayor, salamat kayo sa iyong Salamat. pagkani sa Radyo Pilipinas. Kita ta Miyerkules na sa puhon, Mayor. Lagi po, salamat kayo. Have a nice weekend, everyone. May buntag and ang putang mayong panahon and ilikay kita sa problema. Salamat ug may buntag again sa tanan. Thank you, sir. Nabatin ninyo si Cagayan de Oro City Mayor Oscar Moreno ug sa ngalan sa akong kauban.